For today's video guys is tuturuan ko po kayo kung paano mag-download ng music sa inyong music. So, punta muna kayo sa App Store. Tapos, search nyo po yung MP3 downloader. Offline pala ako guys. Try again. Yay! Kita ba? Kapag nakita nyo po yung music downloader, download MP3, click nyo po. Tapos, i-install nyo po. Pero ako po guys is na-install ko na po. Dapat po mag-download po tayo ng mga music para magamit natin po sa mga pagba-vlog natin. So, ayan guys, na-download ko na. So, punta tayo sa apps na yun. Click MP3 downloader. So, ayan. So, ayan. Kung ano po yung gusto nyong i-download na music, type nyo po like for example, for vlog music po to. Vlog. Ay! Bumigat siya oh! Again, vlog music. So, ayan guys. I-try natin mag-play. I-play nyo muna po yan para kung satisfied kayo sa music na yan, tapos download nyo na. Like for example, yan guys. Ayan guys, pag na-satisfied kayo, back nyo po yung, tapos nakikita nyo po yung arrow pa baba. Click nyo yan, tapos standard quality lang guys para mapasok. Pag na-download nyo na, punta po kayo sa file manager, tapos click nyo po yung audio. So, ayan na guys. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood nyo. Don't forget to follow and like my page. Bye-bye!